बाल मजरीत बसी राम रहो दीक्षा गुरुदेव सिंह बोलो रे भाई सब साधु संत खोरा वाली तुम बुलाओ घुमरी वाली तुम बुलाओ गगन हरुड़ी आए से नवी लोक जाए कोई के अम्मा कोई के रंबा कोई के अम्मा कोई के रंबा तारे गोरे मादी भजन जगदम्बा सुन रोटी को लगाओ सुन रोटी को लगाओ गगन हरुड़ी आए रे नावे लोट जाओ खोरा वाली तो ना बनाओ उमरी वाली तो ना गगन हरुड़ी आए रे नावे लोट जाए नावे लोट जाए नावे लोट कोई के रे अम्मा कोई के रे रंबा कोई लोग के रे चांबा कोई के रे जेडी तो ना रंबा पण तार गोरमाटी काय कच फक्त तार गोरमाटी भजत जगदंबा कोणी काय कोई तळजावेन भजरे कोई निर्यामा करण भजरे कोई कंकाळी करण भजरे कोई मतराळ करण भजरेच कोणी काय की जमीन खोदतानी जर भोग देरोविये फक्त एक गोरमाटी समाज छरे इतर समाज कोई भजत काय रमेश भैया छुरी खोदतानी कोई भोग लगायचं जिटोच काय येतात समाज रे माई छेरी 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 कनी कोणी काय फक्त भक्त एक गोरमाटी समाज ए छुरी खोदतानी भोग लगावचं कोणी काय कारण याडी तो अंबाले नाही तो रंबाले नाही वो दैंते मारन मुंडी छाडी मुंडी कोणी काय पोवरा दी आई आडी उमरती आई ए बापरे रे बाई आई तेरा की काय मुओले तो मनाई मुओले तो जितो मनाई अपन रुनी आए से नावे लोट जाए ए बोला वाली तो ना मारा उमरी वाली तो ना मारा ना रुनी आए ए नावे लोट जाए नावे लोट जाए कोणी काय कारण याडी तू कोणी काय शिवा भाया जन्मेल नाही और रामराय बापू जन्मेल नाही आणि बामणा वाले जन्मेल नाही हमार तिन्ही लोगों याडी तो ब्रह्मचारी वे जल्लेन चली गई कोणी काय हमार तिन्ही संते ना ब्रह्मचारी वे ताने जल्लेन चली गई कोणी काय ये लोग हमार संत का यात्रा दुश्मनी रहते थे कारण वो संत वेदे कन के ताने आपण आज
ते बेटीचा कुंदूर नावे राधारे म्हणे आहे बेटे वेरेचा कोणी काय कारण सेवा भया तीन गुणे रो गोरमाटी वादा दे चलो बोले और गोरमाटी कलागो महाभारत में बेचैनी कभी पोते में बेचैनी पुराने में जाए निकलागो लंगारा थाली नांदे ती तेरी भजन करू करी अगर करता ने तीन गुणे रो लंगारा ताळे आणि झांजे थाली दे ताळी चलो गो कोणी काय कारण होर गुण गाय जोर गुण गाय करे भजन के होते सेवा भया ना भावे दीवानो नारे न बारे गाले रो मारे मोदी वाले न भावे दीवानो नारे न बारे सेवा भया ना भावे दीवानो नारे न गाले रो मारे मोदी वाले न भावे दीवानो नारे न बारे गाले कारण स्वर्गाची याडी रो मोठो बेटा रविंदर कि भगवंता हमारी याडी तारे के नहीं है इन शिक्षण की जागा तक करता नहीं 51 रुपया देणगी आई है स्वर्गाची याडी पोती वैष्णवी इंद्रिय समिति 51 रुपया देणगी आई धन्यवाद धन्यवाद रमेश भैया मारतो बोनगी रस को कोणी को केलो कोणी काय मार ये वेळे पण या बोनगी वच को कोणी केलो पण वच वेगीर बोनगी अब काय हरकत से नहीं कोणी काय देवेर महिमा है कारण सेवा भावेती बुलावणो कारण जादव मनोज रहिवासी वागधरी कि भगवंता हमार मित्र रे मातोश्री चली की छे एन शुकेर जागा दोन करतानी सारा रात लेंदा दोतानी एक बेटो से कारण उंदरे समिति अकाउंट में पारदर्शी गए धन्यवाद धन्यवाद चालू विजय शुरुआत कारण सेवा भावेती बुलावणो नावे ने पार लगाने चले जाओ रे कौन लगाए हे राजा धुरी तो मारो तुकारी हे सागरे रे माई ओरी जाओ जो का खारी हे धुरी गणे जी भरे ना लो दानो नारे ना मारे मारे मोदी वाले ना भावे दीवाना लो नारे ना मारे राजा धुरे मारो तुकारी हे सागरे रे माई ओरी नाव जो का खारी हे ओरी नाव रे पारे रे नालो नारे ना पारे रे राठौर प्रकाश टीचर हाँ संगम चंद्रभान नाना इंद्रो बेटा प्रकाश टीचर रहिवासी भूकाराम आणि नेरळीगोंडा इंद्रे समिति में कति भी भजने जय भी गांधी न तो उंदर गुडविल मना आवत गया वो नेरगुंडा भी तो फोन पे मार बजना कारण इंद्रे समिति 101 रुपया पारितोषिक है धन्यवाद धन्यवाद हाँ अबे लोगों दी जमे नाम अटाए मने अब तीसरो जमे है कोणी काय हमारा साम्राज्य यार नाम मारा तेरे को बोल के दी कोणी काय कारण ना नानक्या जमाई इंद्रिय समिति भगवंता हमार शाश्वत तारे का नहीं चल इन शुकेर जागा दोनों करता नहीं 51 रुपया कारण ए याडी रो पतिदेव काशीराम महाराज इंद्रिय समिति 51 रुपया भगवंता शिवशंकर स्वर्गासी याडी रो मोटो पोतो इंद्रिय समिति 51 रुपया देने गई धन्यवाद धन्यवाद चालू विषय शुरुआत मंजुला भाई स्वर्गासी याडी ननकी बोली इंद्रिय समिति 101 रुपया देंगे धन्यवाद धन्यवाद चालू विषय शुरुआत कोणी काय भैया राजा धुरी सेवा बयान हाक मारो रे कोणी काय धुरी कडे प्यारे भी समुद्र कतरा दूर येतो तो 1200 किलोमीटर येतो तो 12 कोस दूर येतो तो 1200 कोस 1200 कोस म्हणजे आज कितना किलोमीटर छ आज किलोमीटर केले आपण जरा कोस केते ते आज किलोमीटर केले जा म्हणजे 1200 कोसे कितना किलोमीटर होते 3 12 3600
36 किलोमीटर येती सेवा भायावर नावे लोटो नावे कहा लोटो पण भाव मेलो कन केताली नाव लोटो कोणी काय आपण बी भाव मेलाचा सेवा भाया सेवा भाया हाक माराचा आपण कना हाक माराचा निर्गोंडाती रातोळा एकले चालते आवाजाने कोणी काय आजी आपण सेवा भाया हाक माराचा कना अब आपण सरकी लगा दिलेचा पाणी पडलो कोणी जना सेवा भाया हाक माराचा कोणी काय आजी आपण सेवा भाया हाक माराचा कना चेटी अंगली सरी पतर हंगली झाड लागता होता कोणी काय आसी टीमे बरे हाक माराचा आवाज काय आई नाही कारण आधी भाव कोण गेलो हे लेडी याद भावे ते तंगले मामोल ए भाया करया पाणी गुरु धारो धार मुळे वरदा जीव गो बनारो नावे ना मारे लेरो मारे मोती वाले न भावे भी बनारो नावे ना मारे भाया कन्हैया पानी गुरु धारो धारे मोहरा जीव को बना लो नाले न करे देगा हमारे हम दीवारे न मारे दीवाना नाले न करे मंगू रहिवासी तुलसीपेट के बापुरे समिति 21 रुपया दे गए धन्यवाद धन्यवाद देवी सिंह ओमगाड ए बापुरो बैठा इंद्र समिति 101 रुपया केपी नायक मोटर जमे इंद्र समिति 101 रुपया पाळते शिकाय धन्यवाद धन्यवाद रमेश भैया आपण भी कतरा देवे भावे ते हाक मारलेचा मारे हाक मारले पण केताने आपण एक वेळी ती 100 ते 50 तयार आहे हां कोणी काय मग तो लोकेर जेबे में खुडके समजतो आणि वो घर जाण गया कोणी काय ये खर्च वाटे खर्च नाही करत कोणी मग कोणी काय कारण सेवा बाहेर हात मारो जंगले रो मोर कोणी काय मोर एरिया दबारे ते मोरे ना सेवा बाहेर घोडे के नातानी जबको वो टेमे प्रिया सेवा बाहेर नातानी एरिया पूछे सेवा बाहेर कला कोई तीन एक मोर गो हम तम दिटे काय जब सेवा बाहेर दिटो कोणी जर को तो सेवा बाहेर बाढ़ पड़ जाऊ हां आणि दिटो का अगर के दिन हो तो मोरेरो जीव चलो जाओ बस काय को सेवा भाया काय करो हां दिटो कोनी को तो सेवा भाया लबाड़ पड़ जाओ छु दिटो को तो मोरे जीव चलो जाओ लागो बस करू तो काय करू हां जना सेवा भाया विचार कर काय कर हां देखो भाग लागो जो दिटो छ वो मन क्या लागो बोले और जो बोल क्या बोलत छ वो दिटो को निकला हां ये कुण समझ क्या में कोणी काय आकी दिटी आकी बोलच काय आकी बोले नहीं पण मुंडो बोलच मुंडो दिठो कोनी हनु के साथ एरिया निकल गए और मोरेरो जीव बच गो मोरेरो जीव प्रसाद स्वर्गासी आडी रो मोटो बेटा फोटो इंद्र समिति 51 रुपये पारितोषिक है धन्यवाद धन्यवाद चलो विजय शुरुआत अजी भयान कौन हाथ मारो है कौन हाथ मारो ए पारी छोरे लो मरगो तो पानी ए वो या मोती वाले कहन भाई आई रोटी रोटी वो थोड़ी रोवे तारू बतारो नावे ना माने लो मारे सेवा भाया ना बाबली बालालो नावे ना मारे कोणी काय पारी छोरीलो वेतरू मरगो भैया मसोबा लाको पारी छोरीलो वेतरू मरण पडोवेलो तीन जण वेगे कोणी काय कांडे मा कतरा मरगो तो रकाळानी पण ये तो मन क्या मरगो पण ये मन क्या तीन जण लोग लेगे कोणी कारण काय लागो हरी छोरा मरण तीन जण लेगे त्याचं कारण काय लोग कसे लेगे कोणी वो टेमे प्रिया संगत लागी दोईरी पारी छोरी हरी छोरा दोई हल्दी दिया प्रिया हल्दी लगा नाखे वाया हुए कोनी हल्दी लगा नाखे अन वेतुडू वाया नारो टेमे प्रिया मसोबा लागो वाटे प्रिया अन हरी छोरा
मोह वेताने पडगो मोह वेन पडगो लोग विचार विचारन कलागो छोरा कुवारो भी छे नी खोदन गाड़ा में तो कुवारो छे नी कलागो अन बाळाकन को तो माया हुए को काय करा कलागो वो विचार विचारन सेवा भार लिदली चली जा रही सेवा भार लिदली जा रही होटे में बढ़िया घाटी की पारी चली सेवा भार पगे लगी सेवा भाया हरियालो दिल देख ली दो भाई कलागो सदा तारो जोड़ा आपण ये कलागो जना पारी प्रश्न घाली ए सेवा भाया सदा तारो जोड़ा अंबर ये कर केतानी आशीर्वाद देरोची बात खर्च पण ये जल मेरो देरोची आगेर जल मेरो देरोची आगेर जल मेरे सेवा भाया हैरान वेगो पारी छोरी हमको प्रश्न घालती नहीं मन कलागो जना पारी छोरी काई करी छे सणा सणा रे भाया वाते मारो कभी पड़ो ते होता मारे आगे आशीर्वाद दे रो माने मेरे ये करे ओ मारे मोदी वाले ना भावे की भलारो नारे ना पारे हो तेरे पारी चली प्रश्न घालती नहीं भाया विचारे पड़ो आज के बात है की कलागो ये एक वचनी लोक में ते कलागो में सेवा भाया लमाट पड़ जाऊं छु छोरी तो तदस्तु करके ताने आशीर्वाद देना को छु आणि आशीर्वाद जर देताने ए छोरी के कलागो यार मोह मर्दान जीव तो जर न करियो मैं सेवा भाया कलागो मार को समाज में लबाड़ पड़ जाऊं छु मन कोई लोग मानिए कोनी कोई ले कलागो मार के नाय कोनी मार सोबत से दल सदा चली जाए कलागो कल के ताने सेवा भाया काय की दो जना जगदंबा देवी केमेली थी ये से सेवा भाया मारी भक्ति कर रे जीवे पर काटा आगर भिजगो जीवे की काटा काली रे सेवा भाया मारी भक्ति कर के दारी जगदंबा देवी सेवा भाया शोभत लागी थी जना सेवा भाया काई की दो हक मारो रे जगदंबा रे जगदंबा देना कोलड़ी पाली छोड़ी ने मारा वचन या माला करो नावे ने बारे ओ मारे देवा माया मारे दीवाना रो जगदंबा देवी किती सेवा भाया मार भक्ती कर रे कायदर एगो तो जीवे दी काटा काढलो किती बड़ी वो टीम में जगदंबा देवी भी साथ देनी कोनी रे जना जाते रो फिरवली में तो पर जाते रो कोनी काई मुसलमान जाते रो फिरवली में तो फिरवली में कन हाथ मारो और करती रही लिया और करती एक दिन ईद पत्र लेतानी सेवा भाया होता है मरगो जे हरी छोरान जीव तो बनायो जीव तो मुकुंदरावतीचा रहिवासी मोठो मुकाराम देशामध्ये 51 रुपया हाँ स्वर्गासी आडीरो बचेट जमाई गोविंद पुलिस 750 थी आओगे अक्सर कम लेगे नहीं हाँ मुझे अच्छा चाले ए साइड समिति 51 रुपया पारितोषिक धन्यवाद चालू विषय सुरुवात कोणी काय भैया भाव जाव तो देव आवच है बोले भाव है तो नामदेव बाळाकन नामदेव कन भाव है तो जातानी हाँ स्वर्गाची आडी मोठबेटी घमाबाई भगवंता मारी आडी जातानी आज 13 वादने चले गए कोनी गए 12 लंगे महाराज आज 13 दिन लगे मारी आडी जातानी भगवंता मारी आडी सुख शांति जागा का के टाइम मोठबेटी 101 रुपया दिनी सुभाष स्वर्गाची आडी रो मोठो बेटा मंदिर समिति 101 रुपया पारितोषिक धन्यवाद चालू विषय सुरुवात कोनी काय या मौत के नहीं छोड़ी कोनी रा छोड़े कोनी काय क्या लेकर आया था जगत में क्या लेकर जाएगा कोनी काय मुट्ठी बंद के आए प्राणी हाथ फसाता नहीं जावनो लागत है कल सेवा भया नावड़ा भाव रकाडो करके तने अगर બધું મારા લેવું કેતાની ચલો ગો સાત દન કરાવે કામ ધંધા સબની ચાન ચાલે ભજાવે ગોવિંદા कोणी काय 1 मिनिट तरी भगवान भजन करছে कोणी काय એ તો મનક્યાર કાઈતરી જીવને ઉધાર છે कोणी काय कारण ई जीवडा दी देलेरो છે એક દન આવણો એક દન જાવણો कोणी काय લાગ કાઈ છે રે છોટો બજારો છે कारण ભજન કેરો છે તે દાડે રે જીવને માયેવા जीवने रे जीवने माये
चले जावणो कोरण भैया मिठो रणो शेजारी पदारी ते मिठो बोलन जावणो करण हां अभी आजो से प्रकाश टीचर रहिवासी बुगारा इंद्रेश समिति 51 रुपया देणगी आहे धन्यवाद चालू विषय सुरुवात कोणी काय येई जीवडा रे कमारे रो घडिया फुट जाय रे फेर कोणी जोडिया कोणी काय एक कोणाला हंडी अगर फुरगी गया हंडी जुटच काय जुटेली एक कोणा जीवडा याडी चली की आहे नी फोटो आहे नी रे कोणी काय कोणी जतन राचा उत्तर काहीतरी नामकरण चले जाऊ ना कोणी काय नेकी आणि कधी दी आयवाळीच्या सोबत काही आयवाळ चली धन दौलत माडी हवेली काही आयवाळ चली काही आवाज काही जर येतच देतो सोबत काय आयवाळ चली मार्गत सजगुण येत देतो सोबत काय आयली कोई सार खाली आयचा मुठी भाग चोरतानी जाणू लागायचं काही ले जावा खाली जाय टेवे बिया काही सजगुण येतच दे जाओ नाम निकळायचं YouTube पे मा याडियो तंबी बेटीचो आगावच बेटी घरीचो कोणी काय कारण यही जीवडा रे कमाले रो घडिया फूट जाय रे फेर कोनी जोडिया फुलेरी गडीनी बांधन जावणो लागच रे कोणी काय खाई ले जावा थाने कोणी काय कमाल करो साका सगळे रो जाय ये कजाय या गाले माओ राकेली नगरी उगला रोएला दिलाले हले काय भगवान दिलो से पांच तत्व रो है होली काय ही एक दिन अंगारे माई बळ जाए राकेल ढगला वेन वडन चलो जाए रे कोणी काय काही ले जायवा छानी कोणी काय मन क्या जनात पदू महाराज को तो जते तनु याडी सुधारे ना येतो तो जना भगवाने नि जाना किदो हे भगवंता तू मन भार का मग तारो नाम लुचुक होतो कोणी काय पण मन क्या जना याडी पिटे माहिती बाहेर पडगो काही को केवा काही को भगवाने हाडवे किदो काय सा कोणी काय हे भगवान मन सिंह बार काढो को काय कोणी को केवा कच जना भगवान काय कसे बेटा जना पेटे मा वेतो गलागो तू मन भार कान मार नाम लुचु तार नाम लुचु को तो गलागो बेटा बेंगान लोग धरती पड़ते साथी गलागो जना भगवान ने गलागो एकदम तू मार कर आयो छिगलागो जना देखिन गलागो दारो कोणी काय एकदम भगवान देखे वालो छे कोणी काय कारण याडी चली गिर कोणी काय याडी चली गी लाल बेटी बेटा बोडी बेटी जमाई नाती पोते सेम छंदेन चली गिर चले तुम्हार मळ्यावर छेनी कारण भजन केलो छ चाला फरी की चाकाडी ले पाहलो देख माया मेरी रेगी जीवना जिंदगी में कोने सारी की बाप मारे मारे जीवना की सोने सरी की हवा तमाशे
चांदा सणी की चांदनी रे बामणो देखे देखे मान दे जीवन जिंदगी रे सोने की बात मनेरी मेरी बात मने मरेगी याडी कमला याडी काही सोची ती को मार नाती पोतेर वाया कराऊ कोणी काही मार नाती पोतेर वाया कराऊ मार छपचाने मोटर वेतो उतर छपचाने पाडू हा याडी मने रासा हो एकीला चालेल कोणी काय याडी मने रासा मने मारताने चली गिर आज याडी रासा आज अधुरी रेगी करण काय करण आज असा कोण किती मंडो तरी रवना बनाई कोणी मानो याडी सीता माता ले बोलता सारी लंका बना कोना कचला मारे दिल देख माया तेरी जीवना जिंदगी रे सोने बात माने माने मंडोत्री रावणार नाही मंडोत्री कोळवेती रमेश द्या दोन मानव चक कोणी काय मंडोत्री रावणार मोठ बिरवेती मंडोत्री म्हणी ए पती दे बनाई ए पती देव जेल मान लायची करागो जेल ले जा फोटो देना पण मानो काय रावणा मानो कोणी रावणा काय कमवेती ती 80,000 टांडरी के जोर कोण आपण तू दिते कोणी 1.25 लाख आपण तो दिते कोणी 80,000 टांडरी 1 लाख बेटी बेटा 1.25 लाख नाती कोण रावणे वेती ती 11 मनक्यावर घरे रचना एमएलए जर उभं तो केर होती ती गरज राय काम आहे सब 11 वोटे देता कोणी काय और घरे होती ती जिजावर आहे कोणी काय 80,000 टांडरी 1 लाख बेटी बेटा 1.25 लाख नाती कोण कोणी काय 80,000 टांडरी एक जणी फोडर करायला लागोले આપણે एक लिंक कोणी का આપણે डब्बो फोडरे डब्बो 3 जण जावं करते अच्छा 80,000 और बाइबल क्या लेती थी 80,000 बाइबल क्या मेकअप मारे फोडर करायला लागोले मग काय देला वाचन दो आज हाँ स्वर्गासी अड़ी मोड़ बेटी लता बोड़ी लता भाई उंदरेशा में थी 101 रुपया हाँ स्वर्गासी अड़ी रो मोटो जमाई फत्तू सिंह कंडक्टर उंदरेशा में थी हाँ उंदरेशा में थी 51 रुपया अब गोइन साफ कर देगो कोनी काय करण मंडोत्री बनाई ए पति देवा ले जो कला को सीतान ले जाता है फोटो में लिया कोनी काय लोकुर चीज अपन घर मत रखा भाई मानो कोनी वाते सारी लंका सोने लंका वेती कछ धुरदानी कर लो धुरदानी करण याडी भजन बोल के रे एक याडी भजन बोलने नंतर देखिया कोनी काय याडी चली रे मन बेवाया दवरा मोड हर गावरा याडी चली रे याडी चली रे मन बेवाया मोरा मोड हर गावरा याडी चली रे मन बेवाया याडी चली रे यारी चली रे मन पे माया मोरा मोर काय केलं भजन यारी चली रे मोड मोड हाडत आवरात कोणी काय हा दीचे पाच मग यारी चली रे मन पे माया अरे दावला यारी चली रे चलिए मन बे माया मोरा मोरा हर
सुंदर तो यारी रोया मोरा मोरा यारी यारी माला आज यारी चेनी यारी काई लगा दी यास ने यार बाग लगाई तीन बैठी तीन बेटा तो आसो बाग लगा था चेनी की सुंदर आसो बाग लगा चेनी की हाँ कल सर्वस यारी रो बेटा केवल बेटा केवल हाँ हाँ सॉरी कारण हमारा लॉसिंग सारे समिति अकाउंट पे पारितोषिक धन्यवाद धन्यवाद चालू विषय सुरुवात तोंडी मानम चाहिए कोणी काय याडी चेनी रे मंडपे मात मोड मोड हरदावच रात आज याडी जातानी तेरे दिन वेगीरे पण आज आम्हाला सारी याडी बिना सुनो लागच आज तिनी बेटी रोज तिनी बेटी रोज धातो मारी याडी रे आजा तुझो याद रे सुनो करगी घरदार मोरा मोरा यारी चेनी रे माला रे माया मोरा मोरा तेरा जाना रे यारी रे जाना आजा यारा रे गोविंद करी रे प्यारे सुंदर रे तो यारी रोया यारी चेनी रे माला रे कोणी काही हो याडिकन प्रेमेरो सागर कोणी काय हो याडिकन प्रेमेरो सागर हाँ प्रेमे ती हाथ भरे याडी माथे भरे बेटा सांगतन काम अगर करन आववी याडी एकूण अगर हात फेर दिनी मार बेटा हारगो हातात उतर जाव रे कोणी काय आज याडी आवाज आज घरे माई छेनी कोणी काय आज याडी विना घर थालो लागत कारण भजन काय केरोच ओ याडी बिना घर थालो लागत आगो लगाइया बेटी बेटा रो मगा सुनी लागली ना सोये विवाद मोरा यारी चेनी रे माला रे कोणी काय आज याडी जान भारत तेरे देखे आज याडी नांगणो हाँ करण जादव मनोज रेवळ वागदरी इंद्रेश समिति अकाउंट पे पारितोषिक धन्यवाद धन्यवाद हाँ फतेह सिंह कंडक्टर साहेब ये याडी रो मोटर जमा इंद्रेश समिति सेवली हाँ इंद्रेश समिति 100 रुपया पारितोषिक धन्यवाद धन्यवाद चालू विषय सुरुवात कोणी काय वो याडी बिना डोंगर ठालो लागे काही लगे याडी तिल बेठी ती बेठारो बागे हाँ कोणी काय सुनी लागरी चार्ज याडी सोयरी बाजे कोणी काय आज याडी बात देखतानी आज बेटी रोवे आज बड़ी रोवे कोणी काय ये बाजेपनी हमारी याडी सोती थी ये बाजेपनी हमार सासू सोती थी ये बाजेपनी हमार धर्मपत्नी सोती थी कल करतानी सारी खेवा गनको आज परिवार रोवच पण याडी होतो आई नकामू छिनी रे बिया कोणी काय कारण बहन कच आज तिनी बहने दोरी बहन केवाली छ काय करी छ फेर रोवच ना देवारी दुनिया याडी मारे निहामार फेर रोवच ना देवारी दुनिया याडी मारे निहामार फेर रोवच ना
तान अरे अंगणे विला चली गिरत्यान आज भी तू जोया गिरलिया बेना वतन गिरलिया बड़ी जाई हे कनाय वाली छे बेन हाल भाई बोन केवा छे आज याडी जर मारी याडी छकन केताने आसाती बेने करते आवती थी याडी खबरें लेती थी सुख दुख रे खबर लेवा वाली याडी आज छे ने ए मीरा आज आपण याडी थी भिकारी छाले कई भी मिल जाए धन दौलत माड़ी हवेली बने याडी चीज મળેવાળ છે નહીં ગોવિંદ મહારાજ ખાવાનું કેતાની ચલો ગો સોનું મળ જાય ચાંદી મળ જાય રે મંગલા ગાડી કોની મળે બાપ याडी बाप મળેવાળ છે ની તુમાર કોની કાઈ હા કાઈ સત મળ જાય आज याडी इंदुर तीन बेटी दी बेटा અને ગોડીયું आज सासू મળે ની કોની કાઈ आज हरदा चोर रात करण बेने कच करण बेने धावले मा रोती आवच ए भगदन वेगे हां यारी न जाने आजया गंदेनी मोबी चली गिरे जाने आज भी तू तो याद गिरलिया यारी मरे देने लो वतन देवा गिरलिया ये गुण से चले हां गुण से चले इसे हम पाप अब संकट मोदी आयो हम बोली गई ये रे हेरा आज मुझे ले रावण चोरी किया है अपने याडी दूर करना चाहिए हां गलत मैंने बदल बोल से ले इले हम पाप अब संकट मोदी आयो हम अबे भी तू डोरा यादी रो यादी मरे बेना रो वतन आज बेने केवाल से हीरा तुमसे देवे आपण फुकी दे पापा आज वो संकट भगवान लाए आपण पर याडी तोडले गोर कोणी काय याडी तोडले गो पडी याडी कुले गो याडी सौभाग्यवती ले गोच भाग्याचे आवाज भाग्य कोणाला लाव सत्याऱ्यात वेळ जात तसे गच कोणी काय याडी असो भाग्य वेतो याडी सौभाग्यवती चली गिर कोणी काय याडी सौभाग्यवती वेतानी चली गी कारण भजन केवच काय केवच हां याडी नी मूर्ती हां याडी नी मूर्ती कधी दिसेली अजनन लीला काही सुतेरी ले नया दोरो विलिया अबे न वतन विलिया हो कोणी काय ए वीरा आज याडी आवती थी बोलने में खबरें लेती थी बेटी घराओ मन के ताने हमने न बुलावती थी आज याडी छे वीरा ए वीरा हमने की बोलतो जो रे हमें की बोलतो जो टारगेट फैमिली ले जातो जो बड़ी भेड़े रास्ता काई छे वीरा बुलाया दे भाई बुलाया दे चाई मत बुलाया दे फिर काई कछ बला महत बला मन दिया आयो बस अरे भिया रे राखी भागे आयो अरे भिया रे राखी भागे काई के रे ए वीरा भला चाई मत भला मार मने थी आऊं छे 50 रुपया राखी कोनी लाई रे वीरा 5 रुपया तरी राखी लायूं 5 रुपया भी मार्केट कोनी मिलते भी है काचो दोरा तरी बांधी रे वीरा पण रक्षा बंधने रायूं तार हाथे राखी बांधी राखी कोनी काय
चला याडी वेती याडी राधा रे प्रिया घरावती वीरा याडी बलावती कन घरावती रे पण वीरा आज याडी छेनी तिनी वेने रोच आज याडी छेनी वीरा तू बला जाई मत बला मार मने की आउचो 5 रुपया राखी तो ना भांदे जाऊचो कोणी काय पण बेन केली छ बला मन दिया मगर अभिया रे राखे के नाते रक्षा बंधन दूर दूर सीधा चले आयो बदन मगर अभिया लीला के भेने कनावच आज मायने घर भेने कनावच रसाळी दवाळी અને રક્ષાબંધને વીરા તું બલા છે મત બલા રે તો બેને આવવાળી છે કઈ પ્રકાશમાં તારી બી બેને આવ છે કોની કાઈ તું નેરગોંડા કોની તું દિલ્હી માં કાઈ રી બધા આતાની તન રક્ષાબંધને રક્ષા રાખી બાંધતાની જાવ છે આવડી બેને રસાડો છે કોની કાઈ કરણ કાઈ હરી ભજન કાઈ કરો છે પ્રતિ દેવતારો રો તારો कमला में लगी तू तेरे भरोसे पर फूल चाहिए मारे मन मगर अभिया लगे भाने भला मन पिया मालिक मराए घर झूठी ये कमला मोती बोले न यादो बदन मदर अभिया लहरा के आज पति देव भी रोज है आज बेटी बेटा रो गोड़ी रो गणपत रोज रे बड़ी चली की कोनी याडी तो एवढा छे नहीं तो कबीर दास के लोगो कबीरा जब तुम पैदा हुए तुम रोई जगह से कोनी कही ऐसी करनी कर चलो हां तो हंसे जग रोए कोनी कही कबीर दास कहता है चलो को कोनी कही आसी वाली वाली चली गिरे कोनी कही करनी याडी चली गई आज आंगणो सुनो लागे छे आ तेनी बहने रो छे तो भाई गणगोत सिंहासन सूर जमावे दे छे आणि आंगणे માં याडी छेनी याडी बिना आंगणो थलो लागे छे आणि शेवटी रो भजन रामराव बापू छेले गो कोणी काय रामराव बापू 2020 रो असो साल लागो आते साले बापू छेले गो गोरमाटी नादुरो करतानी छेले गो रे भैया रमेश भैया कोणी काय कारण रामराव महाराज जे नानक्यासो 5 करवारो भजन करले तानी नंतर कोई महाराज जर येतो सही तो कार्य आटाप करे छे गोरी काय महाराज भक्कम ती करे छे महाराज के मंगू मामा तो करो छे करे कछे हां बंदे की बंबोई मां बोली रे राम दया ए बेटा मेरे को के हवारी बंदे की बंबोई मां बोली रे राम दया अब मेरे के हवारी कई करो तो मजा मतलब एक ही बंबोई में बोली रे रामराया आज मेल को केरे हवाली मेल चलो को कोनी काय रामराव बापू आज गोरमाटी ना अधुरो करेन चलो को आज गोरमाटी आज वंचित वेगे रामराव बापू 800 साल लागो कोनी काय अरे भरो देवा भाया हमारी गाड़ी तुझे तो न प्रभु हमारो नवारी अब हमारे नाम कोई बोली दे ना तेरा गो के हवा
बंदे की बाबोली बाबोली रे रामाया हमारे लगो के हवा ठीक आहे अब मेरे को केले हवाले रामराव बापू खेळ आपण निघलो येतो तो कोणी काही जवळ्यांची विरत समाधी करता वाया किलो कोणी भूको रेगो हवा हवा कोणी काही आपण 18 सालेरो छोराचा 18 सालेरो छोरा म्हणून वाया करावे कोणी काही पण रामराव बापू जवळ्यांची विरत वगैरे जिबे बढिया नुळेरो डाक सदा लागे दिन कोणी काही रामराव बापू जना ये बुगराम टाळले जर आरोप कर मालम वेगी वाट वेतानी फूल परवाने फेंकत सारी गामेर बाई पोरी से लोग घर ले जाओ सब लोग घर ले जाओ आणि मुणांगे ती फूल फेकते जाओ यानी बहने आरती सदाती जाओ रमेश भैया काय कचर चलिया बाबुरी गाड़िए सुबह माथे गल मायानी चलिया बाबुरी गाड़िए सुबह माथे गल मायानी मारे बाबेरी परानी ना करिए मारे बाबूरी परानी ना करिए सारी नगरी की सवराई भारी राम रायानी परानी ना करिए सारी नगरी की सवराई भारी चलिया बाबूरी गाड़िए सोबते माधगा नमाया चलिया बाबूरी गाड़िए यानी भेने आरती सदाले ताई रामराय महाराज स्वागत करायचं गीत बोलती जायचं रामराय महाराज स्वागत करताना टांडेम लावायचं टांडेम लावताना आरती ते लावायचं जत जत रामराय महाराज पोल पडगो रामराय महाराज जत जत पग पडगो ओ गामेरो उधार वेगो उधार कोणी काय ओ गामेरो आज उधार वेगो हां करण स्वर्गासी येडो मोठो बेटा रविंदर कि भगवंता हमारे यानी अपना जिरकार साथी दखन किताने 101 पर्यंत सिक देनी यही धन्यवाद धन्यवाद हां जत जत रामराय महाराज पाऊल पडगो उधार वेगो रमेश भैया कत पडो कोणी मत हानुच कोणी म्हणू रवीच को मन क्या रवि नाम दे दो रवि तू दे दो सारे से हां ये बस नाम था और साथ वाले को नहीं पीछा जाओ करम सारी थोड़ा चुक हां हमार याडीरो मोटर जमाई फक्त सिंह कंडक्टर ए शायदर शामिल कर दिए धन्यवाद धन्यवाद कोणी काय रामराय महाराज जत पाऊल पडगो गामेरो उद्धार वेगो कोणी काय पण असं बापू छेचे आपण समाजाले में या दुःखी रिवाज कोणी काय असं बापू हे समाजात छोड़दार चले गो कोणी काय इस समाज में पुनः आयो चली रे अपने देखेन गोखे एकलो एक बापू येतो कारण बंदवे नी बंबोई ना बोली रे राम बेला गोले हवा बंदवे बोली ना बोली मेरा गोले हवा मेरा गोले हवा करण कसं जना प्रभु तारो वे दया गावे कोणी काय जना भाया आधार देतो पाणी रे पाणी आपला लायो तारी काल जला नको करे आता सामारे रामाला कोणी कोणी रे रामाला आपला गोके बंदवे की बाबोली मां बोली रे राम हे ओ रे ओ चला इनको जाए तो दूसरी जना रामराव बापू पाणी प्रिया
लोक चमत्कार दिटे रामराय बापू तेना चमत्कार दिटे છે वो चमत्कार दिटे तेना रामराय बापू पानी प्रिया कार चलावनो धोळो कपड़ा वचा नाखो धोळो कपड़ा वचा तानी कार चलाय कारेर वजन कतरा येसा कमीत कमी 4 ને 5 क्विंटल कारेर वजन आवडी कारेन धोळो कपड़ा वचा तानी 5 क्विंटल कारेन पाणी प्रिया चलान छले गो हा असो संत स्मरत काय बोलेल असे संत मला आपण समाजाમાં આવતાની चले गए तुम्हारा ते संत આપણે आयो मळे वाळ છે ની कोणी काय ज्ञानेश्वर माऊली हरियाण वेद बोलान છે लोक हा हा ज्ञानेश्वर माऊली हरियाण वेद बोलान છે लोक હવે गोरमाटीरो सेवा भया हा गराशान वाणी बोलान છે लोक हा कोणी काय कृष्ण भगवान थोडी मेंशन करता नारंदी करना हा नारंदी कीधो कई क्षणे करता पण हे मारो सेवा भया चिंगरी करू आजे लोक बरो टाणो मडो रोज हा कोणी काय हा असे यादी काय जेलर अमृत करण છે લોકો चलो चालू समुद्र चल नंदी चाल रही थी गलकल नंदी चाल रही थी नंदी नळा नाको હવે गौधनेल पार करण છે લોકો अपन संत केती कम છે केजी कम अपन संत एवा समाज में संत केती कम છે केती भी कम છે नीरा हर एक में आपण संत बोलनच છે कोणी काय कारण रामराव महाराज हा ओ कार्य चलन चलो करे लोग ऐसे सत्ता देके चले गए कोणी काय कारण बंदा बेगी भांगोरी हमें लगो तेरे हवा बंदा बेगी भांगोरी हमें लगो के हवा ये हमारी मेहनत चलो गो आज पोरा काफी सुन लगी छे आज प्रोग्राम जान देखो सारी पोरा जान देखे तो कई भी बजाय अपने रामराय बापू मूर्ति दिखाई नहीं अपनी रामराय बापू दिखाई नहीं आज आपने ती बोलतो तो अपने ती काही बात सुख दुखे खबर लेतो तो रामराव महाराज रात्री बोली कोणी काही आज ते रामावत कुळ आवडा पवित्र कुळचं सार ई केर भाग्यर तो મળે છે देखो रामायण में इधर दिखे दशरथेर मंदिर रामेर मंदिर लक्ष्मणेर मंदिर सीतार मंदिर कोणी काय आणि आपण समाजाમાં આગળ दिखे हा भीमानायकेर मंदिर धर्मणियारी मंदिर पुतळायारी मंदिर कोणी काय सेवा भायारो मंदिर परशुराम बापुरो शेरो मंदिर रामराव बापुरो मंदिर आदि अड़ी चली गई कनिष्ठ आपण गुड़ी तो बांधा वो गुड़ी कत बांधा था एक धुरियार कोंटा पर बांधा था कोणी काय धुरियार कोंटा पर बांधा था 1 साल 20 साल 5 साल वेगे गुड़ी बांधता नहीं एक फाड़ी काढा था डॉक्टर नागरेती एक फाड़ी काढा था हा गुड़ी खत्म कुलान मिलता था कोणी काय काहीतरी किंमत ची अवसर कारण रामावत कुळेवाड आजेलगु रामावत कुळेवाड हर एक काम गोरमाटीन दिने पण पौरार मंदिरे आजूबाजूमा मात्र जागा झाडे केली कोणी पौरार आजूबाजू जागा झाडे कामी एक इतर लोकून दिने कोणी फक्त जाणू तो रामावती आळत जाणू असे कामा करताना चले गए कहीं असो साल लागो कारण भजन केलं लागो दिवी से रोतान चले गो लागो दिवी से रोतान चले गो पूतळा रोलान लागो दिवी से रोतान चले गो पूतळा रोलान लागो दिवी से रोतान मारी भारत का प्रभु तारू आधारे सारे भारत का प्रभु गाड़ी हमारे हम वेगे कोड़ी कंगार चले भूतला रोलाल लागो दिवी कोणी काय घ्या कसो साल लागो विशेरो लागो दी विषय हा 20 आणि 20 हा कसं तारीख लागी
रामराव महाराज जन्म तोड़ा तारीख लगी हाँ 7 तारीख 7वां महीना 1935 सातें जोड छ काय ठीक दुसरे सातें जोड छ काय ठीक अंक शून्य छ हाँ कोणी काय 1935 35 जोड छ काय ठीक कोणी काय ठीक 25 भी जोड છે અને રામરાવ महाराज દહેન તો એ પણ 20 तारीख 10वां महीना 2020 कुल आगो 20 तारीख विशेष बाकी 0 10वां महीना एकेर बाकी ना 0 करी गया हाँ हूँ करी हाँ कोणी काय 10 बाकी 0 अजी 20 ते विशेष बाजून भी 0 देर बाजे देर बाजून भी 0 वायो कोणी काय कोजागिरी पौर्णिमा जन्म लिदो शुक्रवारे आणि मरण भी आई शक्करवार बापरे शुक्रवारे त्यांची मरण आगिरे अशी मत आपण मिळेल कोणी काय कारण रामराव बापू लागो लागो दिवी ते रोसार खाले गो सुंदरा ए तन मन धन ची करविनवाणी तन मन धन ची करविनवाणी आज तेरे अकी माई अमृत पाणी काही कोरी दिले के कंगाल चले गो लागो लागो दिली ते कोणी काय तन मन धनेती करा विनवाणी आज फेरे याची माई आवर होत पाणी कोणी काय आज मोरा काशी जातानी देखो वो सिंहासन पे बैठा बापू छेचा पण देखतानी गोरमाटी आकी माई हसूर धारवा अवसर हां कोणी काय गया रोज रोतानी डिग्याचे पोरा काशी दर्शन करले जाणे कारण कच कारण आवडा देव येतो तो आवडा संत येतो तो गर्वेती के ते हमारो गर्वेती के ते हमारो जीवते देव न जना फुले कोनियारो आज प्रभु चलो बोलेला चले को रामराव बापू येतो तो रामराव बापू किंमत कोणीकडे रामराव बापू मारो केलो बाड़ी कराड़ो कल पानी पगाड़ो भूजन कावे आवे तेनानी तो ज्ञानदारा शिवात तया आठवीच्या घड महापुण्य राशी नमस्कार माझे श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वर राशी जन्मकी जगदंबे बाल ब्रह्मचारी तपस्वी रामराव महाराज दीक्षा गुरु प्रेम सिंह महाराज कैलाश गिरी लिंबाजी महाराज गुरु विवेकानंद शंकर उदयपुर रोदी तो बारो मेरा अरे चरण उदयपुर
कपुरेरो दीवो बारो रामा हरे चरण कपुरेरो दीवो बारो रामा हरे चरण पाणी पुराई येतो याने पेलो पंढरपूरची सुरुवात केली हा कोणी कोणी काय आधी काय करायचं कोणी वेती आणि गोदाने गंगा कोणी वेती आणि गोदाने गंगा आगवे राई आणि शंकर भागा आगवे राई आणि शंकर भागा पुराई अमृत माने करावा कोणी वेती आणि गोदान गंगा हा अंग वेराई आणि चंद्रभागा त्याला पंढरपुरे मा शे अंग तो चंद्रभागा विरांचनी की तर नंतर त्याला चरवायची आणि जन्मच मानव धर्म सृष्टी सारी निर्माण केली जगून तुझी अनंत गौतम गो समान हत्या करायचं अनादि काळे आणि अनादि काळे आणि चलने आले घरे घरे माता रोती बोल गाए शक्ती आणि तारीशिवाय पानहरे निकल करना पेलो वर्णन तो करायचं कारण शिवानलाई आणि तो बामणाला वेलायची रामदेव बापूलाई आधी संतेर नायक करताने हम और संतेर नायक करताने नंतर भजन सुरुवात करायचं कमी काय कारण कसं तो नाचा गुणाकू कानी गुणाकू गोहरावलो तेरा काजी विसू मारो गोहरावलो
देव छे नी इंडिया गुण कच देव छे नी फाटार माई जीव छे काय फाटारे माई जीव छे नी तो सेवा भया फाटारो करावा जाय अरे घड़ी बनाए कोणी काय आपण तो हे नगारा मारलेचा रात्रभरती मुगमा मारो तो थरजारोच कोणी काय खाल्ले नगराती थरजारेचा आणि सेवा भया फाटारो नगारा बजातानी छेले गो तो फाटारो नगारा बजाय को अजी काय कजे हे गुणाकाचा देव हे गुणाकाचा देव छेनी हे धुळे माई जीव छेनी पता धुळे रोटी हमरायो मोहनारो हमारो मोहनारो धुळे माई जीव से काय द्या धुळे माई जीव छे नी छुरी कोताने सिरा भुजाचा पहिला सिरा भुजाचा आणि नंतर लोकल भुजाचा रमेश जी काय काय कर भुजाचा कोणी काय गुंजाचेन गंधायनी कोणी मारो सिरा तमने गंधाय काय कर भुजाचा आणि सेवा भाया सत्य शिरोमणी सेवा भाया धुळे रो सिरा बनने गुंजन चरोगरे आजे लोक गंधारो वास आरो दोरो घम 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 वास आरो छ की धुळे रो सिरा बनावी तो खूप बनावी कोणी काय कारण जगदानी कावे माई ए जादू कोरावे तोया कोणी काय जगदानी कावे माई ए जादू कोरावे तोया ओ थोड़ी थोड़ी बनाए तो छोरी ने बाना फिरा लिया है और वो तो छोरा बोलते तो वो नरे नारी बनाए नरे नारी आवड़ी शक्ति तो ये तो एक और बड़ी सेवा भाया ये तो अभी जेले लो अमृत करना को कोनी काय हां जनता सांगे दिवाळी बोला ना करे कोनी काय इता सरकार येती काय को लढाई करना है कोनी काय कारण वो टेमेत्रिया एक जने काय को सेवा भाया यदि लातो लातो जारो छे सेवा भाया यदि लातो लातो जारो छे जाता जाता एक हम लोग टेमेत्रिया सेवा भाया सेल बेसा लीधो छे आणि सेवा भाया केरो तो देखो हाथ लागो आपण से तो झाडे हेड देत घेता पडी आमली झाडे बरिया लागो काही आंबा लागले झाड लागो हां जना बेटे देखून सब लोग केला सेवा भाया बात कोण काढ सेवा भाया आवडा मला सेवा भायाचे लागो खोली जर केली आपण लागो सेवा भाया आपण काहीतरी केला लागो ते लोक केला के हां भाया लागो ये आमली झाडे बरिया लागो काही आंबा लागले लागो हां मस्त आंबा लागले लागो सब लोग केला के खादो कोणी रामराव बाबू वाटी बड़ी सेवा भाया बाटी खादो सेवा भाया बाटी खादो वो क्या तेर बाटी खादो तो ये चित्र्यामूळ येतो तो चित्र्यामूळ स्वयंपाक करे जना सेवा भाया जेवण करतो तो वो जागे प्रिया से लोग केला भाया कला को हमने अपा लागले केना के मैं एक किलो चित्र्यामूळ रेन केला गो सेवा भाया समान मारे अब मारना की अब मारे रीच वक्त मारना कोणी करा गो थार हमले होत हे तो आपली लागली जावली दे जना सेवा भाया बाप करा
अठरा लोक से लबार छिक लागो एकलो मारो सिद्धल्या खरो छिक लागो कन केदानी सिद्धल्या कन करे लागो सिद्धल्या पर प्रेम दे लागो खरी काय सिद्धल्या प्रेम दे लागो पण आपण समाजेમાં कसो છે એક કે બિના કઈ જીવાળો જરા દેના કે मुझे और काटो कना काढाचा वेगळ છે हां हॅलो सिद्धल्या मुळे भैया आजूबाजू दुसरे वेजे ते ते लोक कपट रचलेले आपका लागो सिद्धल्या प्रिया सेवा भया घणो प्रेम दकाळे लागो આપણે દૂર કરે लागो એકતર लागो सिद्धल्या काटो काढे केडा बदल केलो ते सीतारा बिना ए वीरे बिना लागे रे मारो ए सीतारा बिना लागे रे मारो वीरे बिना चलो जावे से हपा बधु भाई से गांव ढोलेगा चले जावे यहाँ सिद्धल्या में चली छोड़ने चले गो અને કપટી લોક કપટ રત્ને તે સિद्धल्या અંક लागो एक जन मारेलो છે एक जन सिद्धल्या लोक लागो अपन काटो काढे सक लागो हनुकन केदानी सिद्धल्या जंगले चलो गो जंगले चलो की सिद्धल्या हमारो सरकारची यादीर बजेट जमाई गोविंद जाधव इंद्रेश समिति 51 रुपया रमेश भैया बोनगी तो वेगीच रे मार कोणी काय बगर बोनगी जजाई केंद्र तो पण बोनगी वेगीच आहे वो टेवे प्रिया सिद्धल्या पण चलो वो छेली तेरा चलो गो कपटी लोग कपट रचली रे हां भूला गो काही रे हमारो वीर भाई महारा दुखना जंगल जाओ रे खाली न जाओ रे मारे तीसरा मोटे लो बासुरा के जो कोई जान को तो काई रे सारे सारो तेरा माया हमारी गोरी का ओ चित्रा मुळे मरना के एक सुकेल में खुदा गांधीने અને सेवा भाग कच्ची गावडी आवगी लेही गावडी आवडीचे आणि सेवा भाया नाम चाटे लागी मोठो मार देलो छ सेवा भाया नाम लवारी गावडी चाटे लागी सेवा भाया विचार करगो लागो लेही गावडी मारकर आवडी काही लागे करके ताने विचार केलो सेवा भाया काम दिते तो दिला छे कारण वेळे घड़ी कतरे लिखाया घड़ी घड़ी करुणा बना आरती सेवा माया घड़ी कतरे लिखाया घड़ी घड़ी करुणा माया दल करिलो Yuri gare mai ego arati घड़ी घड़ी करुणा बना अबुले दलारी दाया आरती घड़ी घड़ी सभाया तो जामो के लोकाले तो तेरे भाई ले बोले बाले गोपाले आरती घड़ी घड़ी करुणा बना जगत देखो
कभी बना दो मेरे भाई तो बदल आरती सेवा अरे भाग्य लायो तो आओ हेलो हेलो प्यारे भाइयों रात भर थी आवेदाने भगवान रो वर्णन कीधे अब आपणो कमला याडीरो शेवटेरो भोगेरो कार्यक्रम नी बेगो आरती वेगी अब हनो हमारे गावे डांडे वाले ने और पायानी भियाना शेर विनंती था 1 मिनिट सरुशे उठतानी होबर जाओ अन भगवान ने आरती करो आया आत्मा ने चिरकाल शांति बड़े हरू करता देवेना हाक मारा शेवटेरो सनेरो
कार्य शेवटच्या करताने शेर विनंती छ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। करताने भगवान प्रार्थना करा। भगवान प्रभु परमेश्वर ये हमारे स्वर्गीय कमलाब है जन्म तुझा काही नवल थीनी करताने ये गाड़ी शिवार भाई काही कमी ज्यादा हुई है एरा सभा कर सकती थाने पण करताने दोन बार शेवटेरो अरे हुई मंडळी दोनों से हाथ जोड़ून विनंती करत प्रभु ये भाईना पुन्हा रुपयोजी मन गेलो जन्म देणो अरे सेवा माई काही कमी ज्यादा हुई जणो क्षमा करणो करताने तो हम विनंती करण्याचा हरि हो हरि हो हरि हो शांति शांति त्यान की गोपाल गुरु भाई सब साधु संतान की जय शिवालाल जय राजू लगाया तो देखो चलेगा हेमाकन देख लेना तो का फोटो कर मसा करना है तो चाय प्लेन आप ज्यादा मारा जाए डबरी मारे देखो मामा राम राम बारू हाँ राम राम करना है काय भाड़ दो ठीक है धान ला कर मामा भैया थोड़ा धान ला कर दाल
काढो रे तू ज्यादा बस स्टैंड अरे राम राम फोटो डी रहा है बने आंगा जने वीडियो मावणो के नाम गो आवगो के कोणी आवगो रे पण ठालो छ धान थाळी छे अब खादो कोनी कतई समजाव छ लेनी बे मामा खाई नहीं बस आप सालन करे सामा चाय पी कसे चाय पी मोठं जगनान का ए मोटो पिए ने ले बे धान लेला नहीं बे धान लेला पचकू जाई छोटो गडबडे वा अंगच परेशानी होती पण काय करायचं राईट डिग्री अपडेट जोडीचा रोजचे दोन मिनिटं पाणी करा कोई धान लावा दिन में लाल मिया धान चावल हां ले ले बोरी भी काढो त्याला हां अरे जे हां 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 भेने भेने भूखे चला तो लागे नहीं गए हां खाड़ा पर दिखा ये तो सीसीटीवी में आवो कर रहे तू बोल रहा कौन के खोड़ी ला खोड़ी भाई एक कट हेड ले जा मगे ना मगे येती लिया ए संध्या रोमे घालला हां दुवाती लिया कोणी आतो ठीक है हम खाने मुने तो चांस मिले जाओ करेंट टेस्ट आहे मग खाल्लं पण काय शुगर कम तो फीके फीके जो काय ठीक है तो टेस्ट जाएंगे आणि शुगर कचरा शुगर तो टेस्ट ए देवी सरक काय खा रहा आज एक भरला संजय आज एक भरला आज एक भरला नहीं राम राम कना दही घाल का हे तार छर भाई करते घाल ये भांडन लग जाए मला तो खाली हमारा दही मालूम नहीं था अभी मालूम है ना दही है ना पियो जेकणे खावे गेला वो सार रात रूम रो दही उनको पत्तो दे गया घंटा सार रात येते चना को जाऊन सार रात
पापड रे पापड काय देऊ रोजी एवढी आवड पापड तर दादा खाना आज का दीदी कह रहे थे फेक मत फेक राजू होतं अरे मेल रहा थाने में देख मत मेल कना शिकायचे अरे आबाकोनी पच जय गिलास धान धान गिलास ले आप ओडी गिलास कैसा कितना हाँ दही घाटा ढलेगी ढलेगी हाँ अरे भाई किसको मारो तुम अरे सरपंच आजा आजा हम दो सावला बहनों दीवणा जा रहा सावला बहनों दीवणा जाएगा नहीं उधर खाना है हाँ कहाँ गया मालूम क्या नहीं
दिल करें तो सार रात रखड़ा रो दापन गालो रे हेलो गिलास से भाई दिलिया गिलास दिलिया दिलो रे रेड़ा जो गंद गाल ए काकी मारू बे घरे समझो ए काकी घर समझो देखिए तार ड्यूटी आई रा याडी बड़ी घर आ जाए आओ घर आ जाओ याडी कर रखा है देश की देर हटो रंगा भाई ओ रंगा भाई घरे समझो मामी भी आई थी हाँ से घर मामी वार में मामी वारू कहीं मामी वारू गए पर घरे समझो हाँ घर घर ए मामी पानी अरे नहीं इतना ना खोल दसरा काकी ओडीच ओडीतील आरेस अच्छा पाणी जाग गिलास रहीने खाली धान्यम खायर छू लिमिटेड कण रे अनलिमिटेड कोणी लिमिटेड कण रे ए गुडू अनलिमिटेड छे का लिमिटेड छे का अटकालीस रे मामा पटक नाको के दीस अरे उन्होंने धन रे एक एक बालू साहे दो अब ए वो अलग बालू साहे जो एक एक तू कच्चा लगा रहा कालेर दिखा रहा कोनी अरे पड़ी हाँ कालेर दिखा कौन आप दिखा जाना दिखा ये देखिए यही आप दिखा एवढीन मत घाल आप तू हाँ म्हणांगे ना हाँ मग काढो खाओगा बाकी में मत घाल तू क्या म्हणो दही घाले तू सर्वर चिन रे आत्रा आत्रा घाला तो लाल खाओ काय रे सामान काय तो घालते यार कोण Gracias.
मन काढे देश नाही रे तू यूट्यूब मन यूट्यूब काढे देश लाइक हाँ हाँ छे का देखने छाड़ दिले वीडियो काढ लेव काढे केलं ए लेव काढे केलं आटम आव करू घाल हां बस हां राईट अत्र घाल ना बेटा पुरे नहीं हाँ राइट सरपंच भाई मारू काय कना आहे भाई कता हाँ पुष्पा बेटी आओगी नायकण आओगी काय होगो बजे काय होगो अनुमत देख ले दो सब जो अब दही छे आपण मत लास्ट राइट पर सरक इधर हाँ राइट लगा राइट घड़ी करता घड़ी करे नारा देता होता घड़ी करे नारा बैठ देख बंद थोड़ा ला रोहित महाराज
शुगर होतो टेस्ट काय खा रहा हूँ अजय भरला संजय अजय भरला अजय भरला नहीं थोड़ा और नहीं ऑटो रह फोटो उधर Right.